Last shit ng boom 30 Isuzu na. Sayang. Apingin na. Ni-rescue G-Back notan, dinumpar. Kawan na sayang ni. J, kita ta CCTV sama ta dumparon. Nilakid din ayamat. Tingnan mo yung mga ano. Ay, bungga dyan. Posted di CCTV footage na. Ay, apo, patay ka dyan. Patayon. Patay. J karig da J sango. Awan Lumparan di CCTV da. Inkis na nakunan ng CCTV dyan. Bam dati dumparan da J poste ti kuryente. Ni pati tao pa ini. Nadugo ni.